Terus kami salam taibo. Sacrifice makanya. Nung sakno beto ko magnay. Ages sakno beto ko ni Sri Khasam bubagra. Sakno beto orun samunde bekau thani jebawa agat nangayo. Raja kamiyo hat pahalo borisu pukrai kopur porjonto bismak koljak bukan. Wah. Mo markari kau sopon jomna. Doskai naga mo sap tega sopon. Abone malik rok sabor macine ida bna abo boso jorti success khana ni nang wancho chini simna block TWF je khatung khaja khaye tini je oro je sum hip foundation de pala mane ama unexpect mane jongwan suman sebse bara borok or tili sokai tini oro ase borok tongma tongma mase phaiglak ni tongmani আর মিয়া ওয়াত তিনি কে বেলাই কে তুম ও কয় দিন একে নাইনে মানে বেলাই কেন খাতুং খাজা খলাইছিনি পুরি রক চিনি বুমা বোতল রক বেলাই কেন ফেবি কিয়া আমাকে পিলাও চিনি তিরাবলে আপনি যত বুমা বোতল রক আমবাই তা খাকসা মামারো আমহাই খাইयै जों दफानि सामुनि लग जों আমহাই খাইयै जों बुसकांग ताइबो सामुखरा खाइनान बगे जों तेवा सलाइतो Gagesar tini nang je o sokat di man nok mani ya or sa mung terung no awle boba hai wan soke di khade je or sa mung nang boba hai kok thai saram jak ba asa ke nang jak kha abrom putti bela keno bekha nang jak kha raja kamio kakha thangsani boyar sipka raja jodi kamio kaya khai thangsani boyar asik sipla kha rangsa grisak bagi rimano o hanole bagi meya o kok thai rok Inya khai ba yang pai thago nai ni din nograi rok no sungki nok phang ko side mano abo sing o kok thai kok borok o kok rok ani bakha bela khen but mane election age na ani bakha bela ke hit na ka omono naiye omono joto jaga no nai ne kha ibrani বিশেষ kai kok borok sanai dokhara ni singo belai khai tong phomon nujak মানে সাইকেল নাকাই जों ইলেকশননি সিকানো যেমন চিফ মিনিস্টার শাখা আমরা দখল করব কারা দখল করবে এটা কি হিন্দু বাঙালি দখল করবে না বিজেপি দখল করবে না যারা ওই ইলিগাল মাইগ্রেন্টরা দখল করবে আবার একটা বিরাট একটা প্রশ্ন মাহায় অমুক বিরাট চিনি করোনা বখা থাংসারি ও থাংসামানি ননুগুই আং আপন আংমা শাখা যে বুসকাংনি Ang jadi no azorau jadi ang mas saga apply in kakai public to ana apply khenai ebong je babe apply khega tai bo kabang good be je apply aboni pore no ang saga ang bogno uila je ani mas je man mani bogno ang je man mani on the 1 lakh 1 lakh ram bogno nai ebong tini bahai na abo joto hisab khaina ke tini program o songo ke suba kamon
दा अमोखा आं एकलाखा उमदमनो जखा तायर बिभिन्न सामुंग माले दा अमो शुधु बरन रिमानिया बरन बरम रिमानिया अमो हाइके तेबो चिनि रेसाब करंग रंगनि खरांनि बंजे कम्पोज खायमानि बरक जे आसिके सुइकरंग निनि जे ताबुक एफएम ग्रुप ताकुक एफएम ग्रुप अमा के ननि गफाल जमातिया अमा हाइके कबमा चिनि बा बुसकां सिकां संग्र जे बंने आ जरानि आरो सामा आ जरा बाय आसिके गथुनि हिसाबना आबो चिनि बेबाद ओ थानाय जे इलेक्शन सभा बंनि सामु बेलाय बेलाय केन सुनो सभा काबा हाइके नां थिनांगो चिनि लुकरनो जरा खागना माया गना इसे यागो फुसा गना आं सानाय अमा हाइकेनो जों ट्रेक ट्रेक चिनि न जों तैबो सबालाय माखासे चिनि बिसिनो तैबो गाहाम खायो जों खायनाना गाबो सुदो रेसा मंगो सिमिया आं तैबो नखा नंनि मिडियानि बिसिंथै न आसुकाय गुबै ककनो आवाय फैया जे आवाय खायमेन बिसिंथै जत्त बरं सेमाखा बीजेपी रांगी जेने प्रशासन पुलिस माने যত কিছু অনেক কিছু করে অ্যাপ্লাই কেনে কেন তারপরেও বিজেপি হোক আজাগা থামিনালি গাবো বেলাকে ওয়ানা মাসিন যাকো গবন বাগৈ বেলাকে নাও প্রত্যেকের জীবনের স্বপ্ন থাকে পড়াশোনা শেষ করে কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠা পাবার। এই দিক দিয়ে আমি সফল শুধুমাত্র একটি কারণে, সেটা হলো আমার কলেজ টিপস, যেখান থেকে গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করে উচ্চতর শিক্ষা নিয়ে আজ আমি সফলভাবে প্রতিষ্ঠিত। টিপসে পড়াশোনা ছাড়াও নিজেদের কেরিয়ারে কিভাবে অনেক বেশি মাত্রায় সুযোগ পাওয়া যায় তার সবকিছুই হাতে কলমে শেখানো হয়।